Memo akwa baba safo bafo TV so ene ba besua kwan ya fa so eye Nyadoa fro ya yache. Eno ma be hia na wo screen so entos Nyadoa gene fish powder, fish ayaho, garlic, na makona nkosua. Dedi kan kra no fa Nyadoa no esija so. Nyadoa we meto no 5 euros. Eba Ghana de skema 26 Ghana cedis. Nti Nyadoa no be sa na wahwie agu so ne mama ho so nyina asone. Tintosi no so na matwitwa esi ho no. Garlic gene ni makona ma blend no so na hu o. Tudi awa be si jaso na afede wudi gene no aguma atese. Ti garlic ni gene ni makona ma blend no. Ena ni hu aguma no. Ti go ya na wat kan. Tu kam yesa mani si so be 5 minutes na fede ntosi na watwitwa na wahwie agu awan ntosi no utwitwa wi a fagu sonem na fasi plate so se de mu nsu be sone wahwie nsu no agu afedie wudi stew no ayi ntosi na guma si so ama aben kakra no now the fish powder ni manko powder na bay leaf no na hu ye no now the atum so woni wenum bia se wo fish powder nko betim de gum wo manko powder nko so betim de gum na wo bay leaf nko so betim de gum nye chinchin twan se so de miensa de gum na emfa cube so enye cube e ma yade tu bia na wo de wo fish na ya ho no ya wo bubu ma kese kakra na wo de agum wo de gum bia na wa kan afra tabre si so na wa hwane Nyadoa no ho Nyadoa no so ohwan ho a eye pa ba ye chinchin atwan se woni adaje a enye ha ho obetimi a blend ne sa e blend a ye mfa nsuo enka ho ye be blend no ro blender no normal wo blend no ro ana emma blender ne ntimi enye papa ntino bodi ensuo kakra be ni so ye be boa blender na na a blend enye ntimi tina ntimi nsuo kakra e ka machine ho e ka Nyadoa no se de ebe boa blender no ama no ayam no tudi nsuo kakra guma na o de atrebi aka ho ni da man wa wo into blend bi na fide wahwie agu eye stew no mu we emfa nsuo ensamfru mu fa atre no rewe mu na engum ta Nyadoa stew we sa na ye no eni kwan se ye nsuo enti wudi agu ma si su kakra be se 10 minutes no na watwitwa gene agum gene no uya na waka frasa ti abresi so na wabo kosua 4 kosua mi yisu 4 upa betima yisu 3 ti kosua no wo hwie agum sa ye pese ededam tu hwie agum si ya na wodi ade 3 akata so open chance 3 akata so ti se de ebien be yiyi no timde kata so be se sima enuma na nwotwe no fide aben onyo apesi no body bi sasti we eni bayira pesi kopa na apima pesi inti safo bafo garden stew ayachi tu ya no abompaye ada onyankopon ase se wabo amwanya ibi ko wano you me ka hwe e good pa timdo ase se wanya bra wa hwe safo bafo di wi adwane na kwama school ama wi me belmensa me chiab nyan ma mo northern region na hey savannah region